रानू क्लास रो लास्ट बेंच रे बसे आ ताकू मेहंदी लगेबाकू बहुत भल लगे। से क्लास रे बसी निज डेणा रे निजे मेहंदी लगाए। जेतबेले मैडम क्लास रे मैथ पढ़ाउथिले कॉस थीटा साइन थीटा। अरे मैथ क्लास रे मेहंदी रो बासना कोठू आसुची? किए से पागल मैथ क्लास रे मेहंदी लगाउची? मैडम कठारू एमिति कथा सुनी रानू तो ता डेणा को बेंच तले लुचेई दिए। मैडम आग धाड़ी समस्त डेणा चेक करी आसी रानू पाखरे पहुंचती। अरे रानू बेंच तळु डेणाटा बाहर कर तो एउठू मेहंदी रो बासना आसुची। रानू तो पूरा डरी गला आ भय रे बेंच तळु डेणा बाहर करी देखाए। तम माँ तो मरी जाइछन्ती आ तम बापा ऑटो चले तुमको बहुत कष्ट रे एते बड़ स्कूल ले पढ़ाउछन्ती फीस देकी आ तम क्लास रे पाठ न पढ़ी की मेहंदी करूछ? मैडम मु आउ जम्मा भी करिबिनी मते मेहंदी धोइबा को कहंतुनी मु आउ क्लास रे जम्मा भी मेहंदी करिबिनी। अरे केते कष्ट करी तम बापा तुमको पढ़ाउछन्ती तमे पाठ पढ़ हैला ए काम छाड़ पागल कोठिकार जाओ हाथ धोई दब जा। सेतिकी बेले स्कूल बेल बाजी जाए आ समस्ते निज निज घर को चली जाती। रानू स्कूल बैग धरी उड़ी उड़ी जाई निज घरे पहुँचे। आउ से जेतबेले भी फ्री टाइम पाए कहा ना कहा डेणारे मेहंदी करे। जदि केही भी न थांती से निजे निज डेणारे मेहंदी करे। ताकू मेहंदी करबाकू बहुत भल लगे। सी एते भी बुद्धिमती हेई नथिला किंतु ताकू भल लगे मेहंदी लगेइबा। बापा तमे भी मो मेहंदी ऊपर जमा किछि कहनी। अरे माँ तू से मेहंदी छाड़ी पाठ पढ़ेले सीना बड़ मनीष हबु मेहंदी लगेले कौन हबो? तमे भी बापा से स्कूल मैडम को परी सब बेले मो ऊपर खाली रागुछ मो मेहंदी लगौछि बोली मते तो भल लागुछि मु कहली मु लगेबी। हाँ हौ लो माँ तो इच्छा जहाँ होछि कर मु जाउछि काम को हैला। ता बापा को एमिति सेमिति कथा कहे आ ता बापा कथा जमा भी शुणेनी। से पुणी तार मेहंदी लगेबा काम रे लागी पड़े। निजे निज डेणारे पुणी मेहंदी लगेबा काम आरंभ कर दिए। रानूर बापा जंगल रे ऑटो चलाती। दिने तांको ब्रेन स्ट्रोक मारिला आउ सी पूरा अकामी हेई घरे पड़ी गले। चलिबाकू बहुत कष्ट हैला। बापा तमे तो किछि भी काम करि पारुना मो स्कूल फीस केमिति दिया हेबो? पूरा वर्षे पूरी जीवो सेमान तो मते स्कूल लो बाहर कर देबे मते तो डर लागुची। सेतिकी बेले स्कूल लु फोन आसे। हेलो रानू चढ़ई तमे वर्षे हैला स्कूल फीस देइनो सेतिपई तुमको स्कूल लु बाहर कर दिया जाइछि। देखला तो बापा जो कथा डर थिला सेई कथा हले सेमान मते स्कूल लो बाहर कर देले मु आ पढ़ी पाइबिनी जम्मा। आलो माँ रानू तू जमा व्यस्त होना मु ठीक है गले पुणी पैसा भरी तोर ना स्कूल लिखई देबी तू जमा भी कांदेना। रानूर बापा तो किछि भी काम करि पारु नथिले आ रानूर भी किछि बुद्धि हेई नथिले कि से किछि काम करिवो। दिन पर दिन बीती चलिला। से माने बहुत गरीब हेई गले खाइबा पीबाकू भी पाइलेनी। दिने रानू मन दुखरे जंगलर गोटे जगार बसी भाबुथाई। सेति बेले गोटे बुढ़ी चढ़ई आसे आ रानू को कुहे अरे रानू तो बापा तो जंगलर ऑटो चलाती कौन हेछि तांकर कि से कौन आउ ऑटो चलाउ नाहंती? रानू चढ़ई से बुढ़ी चढ़ई को सब कथा कुहे आ रानू ठारू ए कथा शुणी साड़ी बुढ़ी चढ़ई रानू को गोटे उपदेश दे कुहे ओहो तो एमिति कथा तो बापांकर जदि देह खराब तू किछि काम कर तू भी तो बड़ हेलुणी ना निजे रोजगार कर आ तो बापांक सहारा बन तांकू रोजगार करी दे आ एमिति बुलिले तम गरीबता आहु बढ़ी जिवो बुझिलु तो माँ? से बुढ़ी चढ़ई ठारू एमिति कथा शुणी रानू टिके भाबिबाकू लागे जे से बड़ हेलाणी आ से कोउ काम करि परिबो। किछि समय भाबिला परे रानू जानि पारे जे से कोउ काम भल भाबरे करि पारे। हाँ मु काम करिबी आ रोजगार करिबी मो बापा को पोसिबी मु तो भला मेहंदी लगौची मु आज ठारू मेहंदी लगेबा काम आरंभ करिबी। तापरे रानू सेउठू उड़ी उड़ी जाई ता घरे पहुँचला आउ ता बापा को सब कथा कहिला। ता बापा एक कथा शुणी बहुत खुशी हेले आउ ताकू करिबा पई एनकरेज भी कले। ता बापा ठारू एमिति कथा शुणी रानू को खुशी लागिला। से जंगलर सबु आड़े बुली बुली समस्तଙ୍କ बसाको जाई कहिला से मेहंदी लगेबा काम आरंभ करिछि बोली। गोरी मिटुसा बुलबुल मु आज ठारू मेहंदी लगेबा काम आरंभ करिछि जहार भी दरकार पड़िबो मो बसा को पठेई दब बुझिला तमे माने? अरे बाबा रानू तू तो बढ़िया कामटे करिछु हौ आमे समस्त को कहि देबु हैला। आमे तापरे संध्या बेला हेई जाए। गोरी उड़ी उड़ी जाई रानू घरे पहुँचे ताकू मेहंदी करबाकू कुहे आउ रानू भी गोरी हाथ में बहुत सुंदर मेहंदी कर दिए। अरे बा रानू तू तो मो हाथ एते सुंदर मेहंदी करिछु जे पुओ बाला आज निर्बंध रे पूरा फिदा होई जिवे मते देखि। ओहो गोरी आज तोर निर्बंध कि सेथि पई तू मेहंदी करूछु? तापरे गोरी काऊ दुईटा डेणा पाई 200 टंका रानू को दिए। रानू से 200 टंका देखी बहुत खुशी हो जाए। प्रत्येक दिन रानू 200-300 टंका तो कर दिए। से पैसा रे ता परिवार रो
ଚଳେ। ସବୁ ରାସନ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ ପରିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ସବୁ ହେଇଯାଏ। ତା ବାପାଙ୍କ କଥା ବି ସେ ବୁଝେ। ଦିନେ ଗୋରି ରାନୁ ଘରକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚେ ଆଉ ତାକୁ ଜୋରେ ଜୋରେ ଡାକେ। ରାନୁ ତୁ ଟିକେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସେ ବା ଜଲ୍ଦି। ଆରେ ଗୋରି କଣ ହେଲା କହ। ରାନୁ ଏଇ ଦେଖ ଏ ଚଢ଼େଇ ଯେମିତି ମେହେନ୍ଦି ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଫେମସ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ମୋ ବାହାଘରରେ ବି ଏମିତି କରିବୁ ବୁଝିଲୁ ତ। ମୋର କାଲି ବାହାଘର, ତୁ ମୋର ଏମିତିକା ମେହେନ୍ଦି ବ୍ଲାଉଜ କରିଦେବୁ, ମୁଁ ବି ପୁରା ଫେମସ୍ ହେଇଯିବି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଏମିତି କେବେ କରିନି, ତଥାପି ଚେଷ୍ଟା କରିବି କରିବା ପାଇଁ। ହଁ ବା ରାନୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପାରିବୁ। ହଉ ତୁ ରେଡି ରହ ହେଲା, ମୁଁ ଆସିବି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ। କାଲି ମୋର ବାହାଘର, ଏମିତିକା ମେହେନ୍ଦି ବ୍ଲାଉଜ ମୋର କରିଦେବୁ। କହି ଗୋରିକା ଆଉ ତା ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ। ତାପରେ ରାନୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଇ ମେହେନ୍ଦି ଦୋକାନକୁ ସେଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ ମେହେନ୍ଦି ଆଣେ। ଅଙ୍କଲ ସେ ପୁରା ମେହେନ୍ଦି ପ୍ୟାକେଟଟା ଦିଅ। ନେମା ରାନୁ ଏ ମେହେନ୍ଦି ପ୍ୟାକେଟଟା 100 ଟଙ୍କା। ସେ ଦୋକାନୀକି 100 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆଉ ଗୋରିକାଉ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ହବା କ୍ଷଣି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ରାନୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲଗେଇକି ଗୋରିର ମେହେନ୍ଦି ବ୍ଲାଉଜ ତିଆରି କରେ। ଆଉ ଏ ବା ରାନୁ ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କରିଛୁ ଦେଖିଲୁ ମେହେନ୍ଦି ବ୍ଲାଉଜ। ମୁଁ ତ ଆଜି ପୁରା ଫେମସ୍ ହେଇଯିବି ମେହେନ୍ଦି ବ୍ଲାଉଜ ବ୍ରାଇଡାଲ ଲୁକ୍ରେ। ଆରେ ଗୋରି ପୁରା ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ସେଟା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ତାର ତୁ ମତେ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଦଉଛୁ। ଆରେ ରାନୁ ତୋର ସେତିକିରେ ହେଇଯିବ, ତୁ ନେ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏବେ ହେଲା। ଗୋରି ରାନୁକୁ ଏମିତି କହି ସେଠୁ ଚାଲିଯାଏ। ତା ପରଦିନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଣେ ଧନୀ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ କାର୍ ନେଇ ଆସି ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଘର ଆଗରେ କାର୍ ଅଟକାଏ। ଆଉ ତା ଘରକୁ ଯାଇ ରାନୁକୁ କୁହେ, ଗୋରି ତା ବାହାଘରରେ ଏଇ ମେହେନ୍ଦି ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧିଥିଲା, ଏଇଟା କ'ଣ ତମେ କରିଛ ଚଢ଼େଇ? ହଁ ହଁ ମୁଁ କରିଛି। କଣ ହେଲା, ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର? ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର ଅଛି ସହରରେ, ତମେ କ'ଣ ସେଠି କାମ କରିବ? ମୁଁ ମାସକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ମୋର ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ ଦରକାର। ଏଇ ଡିଜାଇନ ପାଇଁ 20,000? ଏତେ? ଆରେ ଏତେ କମ୍? ହଉ ତାହେଲେ 20,000 ହଉନି ତ ମୁଁ ତମକୁ 30,000 ଦେବି, ତମେ କାମ କରିବ ତ? ଆରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି କି 30,000 ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ଏଇ ଡିଜାଇନ? ହଉ ତାହେଲେ ଦେଖିବେ ମୁଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମେହେନ୍ଦି କରିବି। ମୁଁ ତ କାମ କରିବାକୁ ରାଜି ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ କାଲିଠୁ ଜଏନ୍ କରିବି। ତାପରେ ରାନୁ ଏକଥା ଆସି ତା ବାପାକୁ କୁହେ। ଆଉ ତା ବାପା ତ ଖୁସି, ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ତାପରେ ରାନୁ ସେଇ ବଡ଼ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲରକୁ ଯାଇ କାମ କରେ। 30,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ସେ ବାପ ଝିଅଙ୍କର ହୁଲିଆ ତ ପୁରା ବଦଳି ଯାଏ। ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭଲରେ ଚଳନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ କାମ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼, ଆମେ କେବଳ ମନ ଦେଇ ଆଉ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କାମ କରିବା ଦରକାର। ସକ୍ସେସ୍ ତ ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରୁହନ୍ତି ଗୁଡ଼ିଆ ଆଉ କୁକୁ। କୁକୁ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଥାଏ ଗୁଡ଼ିଆ ଠାରୁ, ଗୁଡ଼ିଆ ଟିକେ ସାନ ଥାଏ। ଗୁଡିଆ ତ ମୋଠୁ ବହୁତ ଛୋଟ। ବାପା ମା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମତେ ତା ଯତ୍ନ ନେବାକୁ ପଡିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ପାରା ଅଙ୍କଲଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ଆଣିବି, ଗୁଡିଆ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବି। କ୍ଷୀର ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଲେ ସେ ଖାଇବ। କୁକୁ ଚାଲିଲା ପାରା ଦୋକାନକୁ। ସେଠୁ କିଛି ପଇସା ଆଣିଲେ ସେ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଇଁ ଖାଇବା ଆଣିବ। ପାରା ଅଙ୍କଲ ଗୁଡିଆ କିଛି ବି ଖାଇନି, ତାକୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ତମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। ନେ କୁକୁ ବେଟା, ଏଇ 50 ଟଙ୍କା ନେ, ଏଥିରେ ଗୁଡିଆ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ଆଉ ବିସ୍କୁଟ ନେଇଯିବୁ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ। ସବୁ କଥା ପାରାର ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଲବୁଲ ଦେଖେ ଆଉ ତେ ପାରାକୁ କୁହେ, ତମେ ଏମିତି କୁକୁକୁ କେତେ ଦିନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ? ସବୁଦିନ ପଇସା ଦେଲେ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ଚଳିବା? ଦିନେ ଅଧେ ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ସେ ତ ସବୁଦିନ ଆସୁଛି, ଏତେ ପଇସା ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ଯେ ତାକୁ ଦବୁ? ଏମିତି କହନି ବୁଲବୁଲ, କୁକୁ ଆଉ ଗୁଡିଆର କିଏ ଅଛି? ସେ ବଡ ହେଇଗଲେ ସେ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେବେ, ଏବେ ସେ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି କୁକୁ କିଛି କାମ କରିବାକୁ କୁହ, ସେ କାମ କଲେ ଆରାମ ସେ ଚଳିବ। ପାରା ଅଙ୍କଲ ମୁଁ ତାହେଲେ କିଛି କାମ କରିବି, ମତେ ବି ଭଲ ଲାଗୁନି ଏମିତି ଖାଲିରେ ପଇସା ନେବା ପାଇଁ। ତମେ କୁହ ତମ ପାଖରେ କିଛି କାମ ଅଛି, ମୁଁ କାମ କରିବି ଆଉ ପଇସା ନେବି। ନା ନା କୁକୁ, ତୁ ତ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ କାମ କରାଏନି। ଆରେ କୁକୁ ତ ଛୋଟ ପିଲା, ସିଏ କେବଳ ଦୋକାନ ଝାଡୁ ମାରିଦବ ଆଉ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦବ, ଏତିକି ତ କରିପାରିବ ସିଏ ନା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ବୁଲବୁଲ କଥାରେ କୁକୁ ଦୋକାନର ଝାଡୁ ମାରେ ଆଉ କଷ୍ଟମର ମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଦିଏ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ପାରା ତାକୁ 100 ଟଙ୍କା ଦିଏ। କୁକୁ ଖୁସି ହେଇଯାଏ। 100 ଟଙ୍କା ଆମ ରୋଜଗାରର ପଇସା, ମୁଁ ଆଜି ଗୁଡିଆ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ନେଇଯିବି, ସେ ଖାଇବ। ତାପରେ କୁକୁ ନିଜ ହାତରେ ଖେଳନା ଆଉ କ୍ଷୀର ନେଇ ଗୁଡ଼ିଆ ପାଖକୁ ଯାଏ ଆଉ ନିଜ ହାତରେ ତା ସାନ ଭଉଣୀ ଗୁଡ଼ିଆକୁ କ୍ଷୀର ପିଆଇ ଦିଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଡ଼ିଆ ବି ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ସେ ଘରର ସବୁ କାମ କରେ। ଦିନେ ତାର ନଜର ପଡ଼ିଲା ଘର ସଫା କରୁ କରୁ ତା ମାର ଟେଲର ମେସିନ୍ ଉପରେ। ଆରେ ଏ ଟେଲର ମେସିନ୍ ବୋଧେ ମାମାର, ମୁଁ ଯାଉଛି ଚଲେଇବି, ମୁଁ ବି ତିଆରି କରିବି, ମୋ ଭାଇକି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ କିଛି ପଇସା ଇନକମ୍ କଲେ।
ତାପରେ ଗୁଡିଆ ମେସିନକୁ ଚଲେଇବାକୁ ଲାଗେ ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ସିଲେଇ କରିବାକୁ ଲାଗେ। अरे वाह मेसिन चलेबा केते सहज मु तो तैयारी कले हबो मते ताले टेलर शिखिबाकू पड़िबो आज कुकु भाई आसिले कहिबाकू हबो। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ତା ଭାଇ କୁକୁ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚେ। ଗୁଡିଆ ତାକୁ କୁହେ, भाई भाई मते टेलर शिखिबार अछि मते गोटे भल्ल टेलर मेसिन पाखरे शिखै दियो मु तैयारी करबी ड्रेस। कुकु ମୁଁ ତ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତୋର ସିଲେଇ ଶିଖିବା କଣ ଦରକାର? ତୋର କାମ କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ना ना भाई तू सेमती कहना मते बस खाली टेलर शिखै दे मामार पुराना मेसिन अछि मु सेतिरे चलेबी। ହଉ ହଉ ତାହେଲେ କାଲି ସକାଳ ହଉ ଦେଖିବା ତୋର ମୋର ଯିବା। ତାପରେ